Nɔvi lɔlɔtɔwo megado gbe na mi. Medo gbe na mi le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Medo gbe na mi le ŋusẽ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ ma me. Ye medo gbe na mi le. Eye míawo katã mi gale du le gaƒoƒo ya me. Be míegase Aƒetɔ ƒe enyanyui la. Ke wògba tsɔ na mi. Egbe ƒe ŋkekea me be nye kplo míagade ŋgbe tso ŋuti. Elabe míenya be Aƒetɔ la ele míaƒe nyui na dim gbe sia gbe. Eya ta esi ke míenye nenema la, míawo hã míate ɖe ŋu. Eye Aƒetɔ ƒe nyagblɔɖa mi bena le Mathew ƒe agba be afi si ke ame eve tɔ le la, yi la le woƒe titina. Eye mexɔe se be ne le ɖekawo me klim le gaƒoƒo ya me la, ke Aƒetɔ le míaƒe titina he le ate ŋu anɔ kple mi. Eye wòate ŋu agatso yeƒe nyanyui sio na mi le gaƒoƒo ya me. Míaƒe gbe ƒe etanya le gbɔgbɔ bena aleke nawɔ bena nate ŋu ato alo vɔ le ato akpa na wo. Leke nate ŋu wɔ be evɔ le ate ŋu ato akpa na wo. Ne anye kristotɔ la, edze be nanya nɔnɔme ke me ya le ate ŋu nɔ be evɔ ne to akpa na wo. Bena gbegblẽ ne to akpa na wo. Eye frère gbe bena comment prévenir les attaques diaboliques. Comment nous pouvons prévenir des attaques diaboliques en tant que chrétiens? How can we prevent all attacks from the wicked people or from the devil? Mienya be mawa yenye ametakpola. Mienya be maula yenye miapo wala. Ey nenye be amesiame atenye lekeya. Ey miakata mia bobo mia rekiona mau fe gbogbo kokila ke ema anyona miokata eye umbiabia. Ameno vive wenu ve domena mela maga nanyi o. Novi loloto o. Leke mi atema wo. Leke wo ame kenye Kristo to atemo bena atemu ato akpane enugbedodo maha. Alléluia. Magbole no ko bena segome leke be ne natem to akpane enugbedodo la eje bena na trozi Kristo to vava kekiake. Amesia mesike trozi Kristo to vava kekiake la. Mau fuanfone esiei. Fuanfone to amadeji. Yefa medeji. Yefa meke. Abe ohan Kristo to ene. Eye watono be novinye. Zoleke. Zole. Eye be etodu ato ma ofe gbela. Me kaleji be novi o ma fe gbesike ogbono abe. Eha nye ma ofe ame. Alo ame jojo ene la. Ke na tonya ma de do mala. Ela kpo be ya to akpana enu gbedodo kata. Miato binya be egbe fe keke wala. Futo gbogbo voto le gbosu neji. To gbo be church yo le takekeleji kake ya ne gere church mo ma hala. Ala nya be nde kemele ji yin ke elle sigbe concept wo fe ne. Vo esike mawuyomi be mi atonya tefe ke nabe amegbeto la kpo de blibo la. Ejebe mi awo entido. Ne mi ano afodina mi ano vide siade. Sike doje sibena mawula ye nabe ye nya ame. Amerike ma gbenu alo agbobe man ne ma o.
Personne ne peut nier ceci. Nobody can deny this, that he is not from God. Miokatala mau ye womi. E mau womi ba dodo kenti womi do he nam mo koko be mi va agbenyi gba ejila. Ebe dodo ane va menami ne mi acho bubu pe kafu acho no na yama esiai. Eya ta ole vivie be no vinye. Na tem se gome. Ne na tem anya be ne mau kenye mau ne ele nu fomla ejebe na docteur fegbe docteur mau fegbe esiai awu kele gbogbo ye Kristo tola ejebe a docteur mau fegbe le kodu ato mau fegbe o nenyebe menye mau to le ka tom docteur amade fegbe alo jila fegbe nebe me doje sibe yenye pe jila amesia meke kwese lesi keminya be kwosela ne kwose la mede si o mato jema onula ne kwese nyate febe mawuye woyi e mawu choife agbogbogbo he de me ye he to si ame sikela agbegbe ke ejebe ala di mauma e ala kedemu alebe ne kedemu a yo trosi tona ola ke oha ne mawa punpola atem se gome ne mawa de fegbe ke noinu naula atem se gome e yata o le vivie na mi akple oba mi atonzi mauva vayato galoma amadu bona ba maumeli o alone mauli ne nuyo mana jojomo vo bien yebena de ne maumeli o de leke mi akudo mi atona ido ye gome be ne nyebe wo la le meli o de leke mi oha mi ajolo ne wala de meliori ke leke mi atema jodo no vinyo ejebe mi adasi mi arukuna mau kenye agbele mi ameya ela benebe mau meliola ke mi oha agbemele mi asio ta amerika me blemi gbebe Yesu Kristo matema demio alo Yesu Kristo a menyenye mawo nyame di ma do pejino e makari jino be de la Yesu Kristo a yenye mawo ela gbobe pastor fika mi akpo Bible ape nyamalo no biye enyale mi amofo enyale ke yima oponya ele mi amofo amesiame sike komodis sike tro lepe jime eyo gbobe azoko ye jesi do ke be nouveau la yenye eyo bia chocho kecho maogbo e mau chepe nouveau ke minya be nouveau yenye to mado ke ya dan ple vao o modo maola ila be mau tout amegbeto katare nouveau me alebe ya va vemianu e yetepe eva eyo va vemianu alebe nye klomi aton jesi ama abe eto ene eye de yebe jesi be ye tonela ke ala tole mu alo ma tole mu wa ado la tole mu edo la tole mu le bobo nyenye blibo me alebe yepe amenyenya ne khowo amenyenye ame ano gamamela ala temnya mau vonebe medasi de doko la ala no bobe ye nyam vogake a wo amenye nyam deblibo elabe afiu mi pa amenye ne deblibo la ejo mi a jesi agbekele mi am fa si koko
agbekele miame ye mi to wa no mi yina mi bonala mi ajesi fe asikoho e ne jesi agbekele mo fasikoho la ke ejesi ma wema ne jesi agbekele mo fe asikoho fe nyenyela ke enyamawo ela be anya se kabe fika gbe acho ne nyebe o la de kameli che de mo maha o la de li ye cho de mo na nya gbe apasi okwa ala nya be mauli e ya la tro de mu e na tro de mu la e ga la tro de mu e go be e tro de agbekeye nye maule mo la tro de mu e ye nye ke la gbe amala mau to ke nya gbe la defio alebe novinye anok poklo dete kenye poklo dete kila nabe magavo ndeke baga donc na wo elabe ala podoku asobe menye yete galagbo ke bon mau alo Kristo Yesua ila gbeleme kelebe Yesu Kristo la gbelemo la ala doto efegbe esiei ala doto efegbe esiei alebe nous sio kata anye enu ke onye vivitime nuo be wa ba jore atoma ne na ba ne me doto ya ba eye wa jore jiola ma jore jiwo ye gobe ye beno ye gobe ye bena ne etrozi Kristo to ye echo wa gbe glede ya pe poklote eye okwese be eye tozi pe mau azo eye kakariji male emau de eye majila ke wa metiala etrozi abe mauine wa metiala etrozi abe mauine ne wa metia tozi abe mauine la ke gamamela mau fe gbogbola yela no polom alebe esieila mau fe gbogbo makela no enu fona eila no now afodo fo yela gono be weleke na ileke eye nu ya leke ojebe na weya eye tuma mela no vigne nenyebe vivitime gbogbo alo attaque frère be attaque alo qui ça attaque alo gbegble alo nu gbelu la meun de la dibe ya gogo agbado la après to la na to cloud dare ho ala de fiogo han be na nya soso mega to momo mega to fia mega woya kola ekpo garantie alo ekpo metakpo kele ya mame alléluia abeleke ne yebe le bible le psalm fa gbale eta bladre Somme 70 David est double dans le film ple kakariji be yedo de mawu alo David efia onye gake mawu vola onye evo mawu eyeta enya merisike mawu lo epenya gbonto la be ejenesi de ku kaba eye otuare mauti elumake nyabe mawu mekoye ye fe amenyenye ple ameto Jesus que la po ametakpopo la mawu meye olenai et au fur et à mesure alors eyi de siere ke iwa gbojo kola ebia pepere chona maubo ebia na pepere chona maubo ebia na pepere chona maubo be maude pere nti ne khonai elabe yenyebe eya de ka ko la tem khonai yenyebe eya de ka ko la tem anabe ya jesie pe futo pre ye pe eketo ne ya nya sosonao
aƒetɔ ye fia fɔɖoƒa me eya ta wòle be ne trɔ zi etɔ la eɖo la ɖo to eƒe gbe ale be esia yi la aƒetɔ akpe ɖe ŋuwò be lanu ɖe kpekpe ko la tsɔ ɖe ŋuwò la madze dzi o aƒetɔ la akpe ɖe ŋuwò be ne woʋu aʋa ɖe ŋuwò la woado kpo elabe aƒetɔ la na kakaɖi bena yele kpli o eya ta viviti me gbɔgbɔ ɖe kpekpe ke le atsitre ɖe ŋuwò la mate kpe dzi o eye ala éviter attaque ɖe kpekpe ke ye atso viviti me alo akpa saga be eva tso mɔ na o nɔvi lɔlɔtɔwo mede koko medi be abe kristotɔ egbe ene la mi ɖo la ɖo kɔkɔ teƒe aɖe alo nɔnɔme kee kɔ ale gbogbo bena sidzedze kple aɖaŋuɖeɖe si ke le Mawu me la ne mianɔ agbe ɖe nu ale be abe ke mi agbe bena be esi ke tsɔ Mawu nya be etsɔ eƒe enya alo eƒe siawo de miaƒe tame yeŋlɔ ɖe miaƒe dzime la be ame ɖeke magafia nɔvia be nenya Mawu la ke gama me la miawo katã ne mi nye nene la ame ɖeke magafia nɔvia be nenya Mawu ke mi katã mi va do gogo hã la akpe ko miadeda na Mawu ɖe eƒe dɔ si wòwɔ na mi la ta nɔvi lɔlɔtɔwo ele vivie na mia katã ele vivie na mi aleke bena esia yi la miakpɔ gbɔ nyuie bena nyateƒe nyawo nye be mi le Mawu subɔma nyateƒe nya be mi nye Mawu viwoa nyateƒe nyawo nye be Mawu nye miaƒe kplɔla ne Mawu nye miaƒe kplɔla la ke ala dzi kafukafu ha nɛ elabe ala ɖu wo futɔwo dzi na o ala ɖu wo ketɔwo dzi na o ala ɖu yometilawo ke le yometi dzodzro wòwɔ ɖeke na vɔ ke le yometi la ala ɖu dzi nɔ godo eye ala nye dziɖola glo elabe Yesu Kristo gbe be dziɖolawo be nye glo eye nenye be aƒetɔ le dziwo la ame ɖeka atsitre ɖe ŋu o ame ɖeke mate ŋu kpe dzi o eya ta nɔvi pour éviter toute attaque diabolique pour éviter toute attaque du malin tu es appelé à écouter la voix du Seigneur. Tu es invité à obéir toutes les recommandations de Dieu et à être à l'écoute de l'Éternel Dieu et que tu puisses aussi écouter sa voix quand il te parle, Parce que des fois, nous endurcissons notre cœur. Quand bien même Dieu nous parle, nous ignorons les paroles de Dieu. Je disais que Dieu peut te parler par quelqu'un et que tu ne connaissais même pas. Et en écoutant cela, tu dois passer à réviser tout cela pour voir ce que Dieu voulait te dire exactement. C'est pourquoi, mon frère, mes sœurs en Christ, il est temps que nous, en tant que chrétiens, en tant que les serviteurs de Dieu, nous nous réveillons pour édifier nos frères et sœurs qui nous entourent ou qui ne connaissent pas le Seigneur. Et en les éduquant, nous devons les éduquer basés sur les saintes écritures, qui est la parole de Dieu. Chaque jour, chaque instant, nous ne devons pas le faire pour seulement recevoir quelque chose pour notre personne, mais faire cela afin que les âmes soient sauvées et que les âmes soient protégées par Dieu lui-même, afin que, quand le Seigneur reviendra bientôt, pour qu'il puisse nous trouver dans les conditions normales, normales que le Seigneur veut que nous soyons pour lui. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons prévenir
les attaques diaboliques en faisant quoi? En ayant la foi ferme à notre Seigneur Jésus-Christ. En ayant une confiance totale sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne nous décevra jamais. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que soyez bénis en écoutant cette parole et mettez cette parole en pratique au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez écouté votre frère Yesunyo, Oirama Ololo, Avajidula, from True Forgiveness Mission, Australia. Que Kenny Yoni Miokata, Miagato Gozaria, et Yesu.com. Amen. Benyabe Duato, Maokwe, à la Selekia, Mole Yokaka, et Isarema.